Pandemi kudeta hingga perang telah ikut menekan penegakan HAM dan demokrasi secara global selama beberapa tahun terakhir. Tapi menurut Freedom House ada titik balik dalam setahun terakhir. Apakah Indonesia termasuk yang ikut maju menegakkan kebebasannya? Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Laporan tahunan Freedom House, lembaga pemerhati demokrasi dan HAM Amerika Serikat, menunjukkan kembali mundurnya kebebasan secara global selama 2022. Kemunduran yang telah terjadi 17 tahun berturut-turut. Tapi laporan Freedom in the World tahun ini mencatat ada kemajuan, yaitu banyaknya warga biasa yang menuntut kembali hak-hak mereka. We continue to see that around the world in the most repressive environments. We see that in China, we see that in Cuba, we saw that in Iran last year. Penurunan tertajam skor kebebasan terjadi di Burkina Faso pasca kudeta pada September 2022. Juga di Ukraina sejak serangan Rusia akhir Februari 2022. Tapi sejumlah negara mengalami kenaikan skor kebebasan, termasuk Kolombia, Malaysia, dan Filipina. However, there is some good news. This gap between countries that registered improvements and those that showed declines was the narrowest it has been since 2006, when Freedom House first began to track this downward trend. So while democracy around the world stands at a critical juncture, our findings do indicate that we may be approaching a turning point. Menandai titik balik ini, Kolombia bersama Lesotho naik kategori dari separuh bebas ke bebas. Indonesia sejak laporan tahun 2014 masuk kategori setengah bebas, setelah sebelumnya masuk kategori bebas. Dan dalam laporan tahun ini, Indonesia akhirnya juga termasuk negara yang mengalami kemunduran, turun skor kebebasannya 1 poin dibandingkan tahun lalu. Turunnya skor di Indonesia banyak disebabkan kondisi di Papua. Last year, there were increases in the forced displacement of indigenous Papuans by Indonesian security forces. And just more broadly, there is concern about the kind of deteriorating human rights situation in the provinces and displacement that's increased due to violence. Selain itu, satu indikator di mana kondisi Indonesia masih lemah adalah penanganan korupsi, hal yang sering diangkat analis lain. Corruption is still a major problem. Indonesia's political system, like many countries, I think, in some ways, including the United States, is still clientelistic. Its political parties do not have broad-based programs that are attempting to meet the social and economic needs of many of the different social and economic groups in Indonesia, and instead are still largely sort of personality-driven. Amerika Serikat tak beranjak dari skornya tahun lalu dengan skor positif karena pemilihan paruh waktu berlangsung aman. Tapi angka merah karena pembatasan hak aborsi kembali diberlakukan di sebagian wilayah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.